walay ano, kaingon ko na ay ano. Hello guys. Na ako karon diri sa Milas Ice Cream Station. Ayan. Guys, naa sila'y Red Horse flavor ice cream. Kamu na kayo mo? Wow. Oh, unsa ni tanduay vodka. Asa may lami ana? Depende din mo ma'am kanin red horse ma'am extra strong ni siya. Kamo nakatilaw na? Ate labi sir. Asa? Asa inyong mas ganahan? Kuan. Kanang Endorse unta. Red Horse? Ay ma'am, oh, pretty. Nami ko lang Smirnoff. Free taste sila guys. Red Horse ni ma'am. Yes, red horse na ma'am, extra strong. Makakating pa ko ani hala. Isog no? Hala. Approve man? Try natin ni. Tagpila ka nang nasa cone. Hala isog yun. Mango float 59 na ma'am, ang red horse duo ka scoop 70. Kani ma'am, Smirnoff. Unsang flavor na? Smirnoff Ah. mule. Kansa. Asa ni nato ilabay? Ay, mo lang ba? In fairness, lami man po tong Red Horse. Pwede ma'am, mag-try ma'am. Vodka. Hala, di ba tamahubog ani? Dili na. Mayroon man ma'am. Para makapili ka, mong ganahan. Pero na siya, alcohol ma'am siya. Tandoy ice. Di ko ga-expect na makatilaw ko aning ice cream. Wala dyan, problema ma'am. Para sure na ganahan din may grade. Guys, i-upload ko niya sa YouTube ko. Pa-subscribe ma'am, Marites Pontanosa. Lami man po, si Bod. Nice and Smirnoff. Approve man. Kita-kits tomorrow ba? Kung saan na, gipalit nyo? Kaayong corridors. Bitaw lami ang mango float. Yes ma'am, bestseller na siya, Migo Float. Madero. Vanilla. Sige, mango float na lang po ako. Pero sa ano sa cone, oh. Pila to pag sa cone? Oh. Sige, sige. Pero lami po ang Red Horse. Isog ra jud siya. Ah? Pwede ra? Oo. Sa mango float? Oo. Oh, sige. Sige, mix na lang. Di man po na makahubog. Ari na mo guys. Ito ha. Nasa basurahan nyo? Ano? Thank you ha. 65 pa rin siya ma'am. Oo. Okay. Wa ko naka-ready. I receive 100 ma'am. Thank you guys. Ako nang buhian kay magkaon lang ako.